ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇନି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିବି ତଥାପି ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା ଯଦି ଆଉ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି मद दुकान में बाहर में नले रोड साइड में नहीं ମୁଁ ସେଠି କାହିଁକି ଯିବି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଝାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ସେଦିନ ଆପଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲି ଆପଣ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ସେଦିନ ତ ପୁରା ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଦିନ ବି ମୁଁ এই ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ମାନେ ସେଦିନ ବି ମୁଁ ମଦ ପିଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ मद लोक मैंने दीटा कारण पीथांती गोटे सुखरे नहले दुखरे किंतु आपण कोन पे मद पिउछथि मते जे कहिबे कि अधारो जीवनटा अटकी गला तो सेति भाई तामाने लव फेलियर माने माने कोन लव करते प्रेमिका हाथ छड़ दे चली गला ए नरेश अरे बाबू प्रेम पाई न थाए बरम हरी बड़ी थाए हे प्रमाण करते आपन से जहाँ भाभी के छाड़ी देना आपन तो छेड़ बड़ मद पी के गुली प्रेमिका छड़ प्रतिशत केबे भी नहीं हबनी प्रेमिका छड़ प्रतिशत सेते बेले नहीं हबो जेते बेले आपन को प्रेमिका भाबिबो आपन को भूली जाई से अनेक भूल करछि ए कथाटा तो सेलो से झियोटा बहुत भलो थिला सत्य रे कोन आ ताहा तो भाबी न तू से छियो बोले आपन को भाग्य रे नथिला अच्छी बाबू बाय सुनो तो ठीक कहि गला झियोटा मु काई व्यस्त होछि मते भाबिलो बाबा से बागर से झियो